मोतीगढाबाट सिलगढीतिर गइरहेको एउटा गाडी WB60Y168 आज बिहान लगभग 10 बजे दार्जिलिङ मोडमा दुर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो। गाडीका चालकलाई हृदयाघात भएकोले उक्त दुर्घटना भएको बताइएको छ। उक्त गाडीका चालकलाई हृदयाघात भएपछि गाडीले एउटा रिक्सा भ्यान र टोटोलाई हिर्काउँदै डिभाइडरमा ठोकिन पुग्यो, जसले गर्दा धेरै ज्यान मालको क्षति हुन पाएन। गाडीका चालक अनि रिक्सा भ्यानवालालाई घाइते अवस्थामा सिलगढी अस्पतालमा उपचारको निम्ति लगिएको छ। প্যারালাইসিসের মতন হয়ে গেছে লোকটা, স্ট্রোক হয়ে গেছে। ওই কুকুরটা যদি না থাকতো না আজকে আরো যে কত লোকটা মারতো। সুগার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল।